आमर परिवार को से देखवा आसती से एबे मध्य आसे आमर परिवार को से देखुचंती आउरी आमे जो समय प्रभु को जानी नथिलु जो समय आमे प्रभु को आमे मानु नथिलु चिनी नथिलु सेते बेले मध्य से हमको देखले धन्य से परमेश्वर बाइबल कहे से उच्च हेले हैं नीच लोक मान प्रति से कौन कले दृष्टिपात कले आमे नीच जदि आपण ए भारतर कल्चर ए भारतर विभिन्न धर्म परंपरा अनुसार लोक माने आमको केमती देखले नीच दृष्टि रे देखले तुम्हें मंदिर रे पसी परिबो नाही मंदिर रो दांड पाखे तुम्हें आसी परिबो नाही तुम्हें छुई किना ट्यूबवेल रे पानी नेले आमे सेटा आमे नहीं परिबु नाही दुई तीन थर धोइला परे आमे नेबु समाज एमिति नीच दृष्टि रे देखला बेले आमर परमेश्वर से केते उच्च से दुनियार समस्त महान प्रभु से तांको छड़ा प्रभु कहीं नाहांती तांको परी पवित्र व्यक्ति सिद्ध व्यक्ति कहीं नाहांती मात्र इस समाज लोक माने सिना हमको देखले नहीं समाज लोक माने हमको विजिट करबा पे आसले नहीं राजा माने नेता माने मंत्री माने हमको पसंद कले नहीं मात्र स्वर्गर परमेश्वर उच्च हेले मध्य आपण माने मु निश्चय अवस्था थिला बेले से हमको देखवा पे से हमको परिदर्शन करबा पे आसले हमको विजिट करबा पे आसले प्रिय भाई भणी अल्प समय आज कथबार्ता हेबा जे आमर परमेश्वर हमको देखिबा पे से आसंती हालेलुया 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 अनेक ख्रिस्टियन कहती से इस्राएल देश रे आसीतिले से बेथलेहेम रे आसीतिले एई ख्रिस्टियन भाई भणी मान को पाखरे ज्ञान अछि मात्र प्रकाशन नाही मु तो कहबी जे इस्राएल रे केवल आसले नाही से केंदार पर्यंत मध्य आसले हालेलुया से बागरा जाई मध्य आसले से कोसमगुडा पर्यंत आसले से मुसापुर जाई आसले और रामो भाई जेल रे थिला बेले जेल रे मध्य देखबा को केते भयंकर परमेश्वर से आपण मध्य प्रार्थना दिने तांकु टिके देखबा पई जानतो रविवार दिन बाजार को जानतो नै प्रभु मु तुमको देखबा पई आसी इटी कार साड़ी पिंदला देखबा पई मु आसी नै इटी एई घरे केमिति फैन लागिति केमिति एसी लागिति सेटा मु देखबा पई आसी नै प्रभु जे समय मु जानि नथिली प्रभु जे समय मु तुमर परिचय पाई नथिली तुम्हें मते देखबा आछथिलो आज तुमर प्रेम दया से स्नेहर हृदय को मु देखबा पई आसी अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी माने बहाना छुट्टी मारंती सहभागिता सेमान को प्रति पिता लागे किंतु मु आपण मान को एतकी कहबा पई चाहे आपण मु जो परमेश्वर को पछरे चालुछु से हमको सब बेले देखन हमको से परिदर्शन करिया पई हमरो घर को से आसन अनेक समय नहीं कि आमर सासू ससुर माने वर्ष को केते बेल टिके केतरा परिवार रे ए वर्ष परब हेले पिठा छाणबो कि नाही बोले कथाबार्ता हेले छाणबो चीनी पिठा करिबा ना गुड़ पिठा करिबा बोले परब दिन टिके बिजी थाई हबो बाबा तुमे गोटे दिन आगुरु पळा आस नहीं विभिन्न प्लान कले वर्ष को थरे आइबे नले 1.5 वर्ष को थरे न असुविधा हेले केते बेल आस मात्र आमर परमेश्वर से आमर परिवार को देखबा पाई आमर पुओ झियो मान को देखबा पाई आमर परिवार प्रत्येक विषय से जत्न नेबा पाई से कोन करंती जेते बेले आमे डाकू जेते बेले से आमर असुविधा को देखंती से सब बेले आमर घरे से विजिट करंती आपण मान को मु केद्रा वाक्य पढ़ी उत्साहित करबा पाई चाहे मार्क लिखित सुसमाचार पढ़िबे एक अध्याय कविता अच्छी आमको बाइबल पढ़िबारे सहायता करिवो मार्क लिखित सुसमाचार एक अध्याय 29 पदरु पढ़िबो तत्परे सेमाने समाज गृह को बाहरी जाकुब और जोहनक सहित सही खणी सिमोन आ आंद्रियक गृह को गले यीशु ख्रीष्ट तांको शिष्य मानक सहित से माने कोन हले समाज गृह रु बाहरले आ जोहनक सहित सही खणी सिमोन और आंद्रियक गृह को गले तापर 30 पदरे सिमोनक सासु जोर रे सजागता थिले आउ सेमाने सेही खणी तांको कथा यीशु को जणाइले देखो पितरंग घरे किए आसुचंती यीशु किए आसुचंती यीशु हां कोन पे आसुचंती तांको पितरंकर
ଶାଶୁ ଜର ହେଇ ଖଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପଡିଛନ୍ତି। एक्चुअली ଶାଶୁ କୋଉଠି ରହିବା କଥା? ଆମର ଶାଶୁ ମା ମାନେ କୋଉଠି ରହିବା କଥା? ହଁ ମାତ୍ର ଶାଶୁ ମା କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ଜୁଆଇଁ ଘରେ ଆସି ସେ ବେମାର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ସେତିକି ସମୟରେ କେତେ ଲୋକ ଆସି ଦେଖିକିନା ଯାଇଥିବେ କି ନାଇଁ? ପଇଡ଼ ଆଣିକିନା ଦେଇଥିବେ, ଆପଲ ଆଣି ଦେଇଛି, ଯେତିକି ପିତା ଲାଗିଲେ ଚୁବାଇ ଚୁବାଇ ଟିକେ ଖାଅ ମା, ଆହୁରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ବାଟିକିନା ଜୀବରେ ଟିକେ ପକାଇକିନା ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଟିକେ ପିଅ, ଉଜୁରବ ଭଲ ଲାଗବ। କେତେ ଲୋକ ଆସିକିନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ଗଲେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାଟା, ସେ ଭିଜିଟ କରି ଯିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ପିତରଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଘରେ ରୋଗ ରହିବ, ଘରେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଛାଡି ସେ ମୋର ପଛରେ ସେ କେମିତି ଚାଲିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସମାଧାନ କରିବି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଭୟଙ୍କର। ପିତରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ପିତରଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକମାନେ କଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି? ସେଠି ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ କଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। କାହା କଥା? ସିମୋନଙ୍କ ଶାଶୁ ଜ୍ୱରରେ ଶଯ୍ୟାଗତ ଥିଲେ। ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କଲେ କି ନାଇଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କି ନାଇଁ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ କି ନାଇଁ, ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ আসলো? বেশি বেমার, জ্বর বেশি, বেড়ে বেড়ে নেই ঘরে আইলা সাଙ୍ଗେ সাଙ୍ଗେ থাকি পুଣ୍ଡି আসলে କି କଣ କି ପାଣି ଟିକେ ଦେବାଟା ନାହିଁ। ବାଇଗଣ ଆଣିଲ, ଟମାଟ ପାଇଁ କହିଥିଲି ଆଣିଲ କି ନାହିଁ, ଖାଲି ହଠାତ୍ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସେଟା ଆଣିଲ, ଏଟା ଆଣିଲ। ଯୀଶୁ ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉଠି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଝାଳ ନାଳ ହେଇକିନା ଚାରି କାନି ବୁଲି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେତେଟା କାମ ଦିନକୁ? ବାଇବଲ କହେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳୁନଥିଲା, ଏତେ ବିଜି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ବିଜି ହେଇଗଲେ ବି, ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଜି ହେଲେ ମିଶା, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆକା ସୁସ୍ଥିର ହେଉଛି। ମୁଇଁ କି ବିଜି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ମୁଇଁ କି ବିଜି? ସେ ଦେଇ ଗଲା ସମସ୍ୟା ପରି ମୋର ଜୀବନରେ କି ସମସ୍ୟା? ସେ ଅଭାବ ଦେଇ ଗଲା ପରି ତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଲୋକ ଯେତିକି କଥା କହିଲେ, ଖାଇରା ଡୁଗରା ବିଭିନ୍ନ କଥା ମତେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡେ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଆହୁରି କଣ ହେଇଯାଏ, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦିଏ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଏନକରେଜ କରେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲ ପ୍ରଭୁ, ବସନ୍ତୁ, ଟିକେ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇନଥିବେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇନଥିବେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥିବେ, ମାତ୍ର ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ୟା ଆକା ଦେଖାଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଗଲେ, କି ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଅସୁବିଧା, ପିଲା ଖାଟେ ହଉନି ତଲେ ଡେଗାଇ ଦେଲା, ଝିଅ ଯାଇକିନା ଫ୍ୟାନରେ ମୁଣ୍ଡ ଭରିଦେଲା, ପୁଅ ଯାଇକିନା ନିଆଁରେ ବସିଦେଲା, ମୋର ପୁଅ ଘରେ ରହୁନା, ଏନେ ତେନେ ଧାଇଁ ବୁଲୁଛି, ଖାଲି ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଖାଲି ସମସ୍ୟା ଆକା। ସମସ୍ୟା କାହାର ଘରେ ନାହିଁ? ଏଠି ବସିଥିବା ଲୋକ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜମା ହେଲେ, ଏମିତି ପରେ ଆଖି ବୁଝି ଯଦି ପେନ୍ କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି ବୋଲେ, ସେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଲୋକର ମୁଣ୍ଡରେ ଆକା ସେ ପେନ୍ ଯିବ, କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ, ଏଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉ ଭଉଣୀ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ? ଏଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆଇଲା ସେ ଡିମ୍ରି ତଳେ ଜଣେ ଗଛରେ ଚଢିଛନ୍ତି ବୋଲିଲେ କି, ଯକ୍ଷ ବୋଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନା ଧରିକିନା କହିଲେ, ଯକ୍ଷ ତଳେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ଘରକୁ। ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଝଗଡା ଚାଲିଛି ବୋଲେ ସବୁ ଶୁଣି ଜାଣିକିନା ନେଇକି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବହୁତ ପେନ୍, କାହାକୁ ଅଣ୍ଟା ବଥା ନାହିଁ। ବିଚାର ମାନେ ସକାଳ 6ରେ ଉଠିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏ ଘର ପୁତି ଦୁନିଆ କାମ କରି ଅଣ୍ଟା ପିଟି ବସି ଯାଉଛି।
बोले भविष्य वक्ता मान एते बुद्धिमान जाक सब छतु फुटला परि बाहरी आश्चर्य लागे। प्रभु आम अनुग्रह करंतु। आज आम कौन कथबार्ता होचु आमर परमेश्वर आमर परिवार को से विजिट करबा परिदर्शन करने से आसते पितर घर को गले आउरी कौन कले समस्या से समाधान। मु प्रभु को धन्यवाद दिए पितर घरे गला बेले तांकु आतिथ्य कले कि नहीं तांकु हाथ में दान देले कि नहीं निश्चित देथिबे मात्र इम्पोर्टाट विषय कौन जीशु ख्रीस्ट आम ठार कौन नेबा से आसुना आमर समस्या को से समाधान करबा समस्या समाधान करने आसुचंती। समस्या कथा प्रथम कहबार अच्छी प्रभु को कहीं कारण एम जानी ये समस्यार समाधान जीशु पाखे हेबो अन्य क्या पाखे हेबो नहीं से जनाऊ ना यार केतरा ख्रिस्टियान मान तो पास्टर को तो कहलु प्रार्थना कले चाउल मिसा जोड़ देखाई देखबा बोलिकिना सेमती ख्रिस्टियान माथन चाउल देखाइबा ख्रिस्टियान मान को कौन बोली कहबार एमती समय आइबो घरे खाइबा चाउल डोबार चाउल मिसा नथी ख्रिस्टियान चाउल टिके देखाई देखबा कौन पाए राति रे तुलिया बाट से आवाज होती बोलिकिना सेटा से मन बोलुथि आवाज से मन कि चाड़ हुक फुक लुचथिबो वर्षा दिन पवन आइले चाड़ हलुथिबो तुमे काहे बोलछु तो घरे राति जाको नींद आसु नाही चाउल टिके देखाई देखबा बुद्धि मारतो ख्रिस्टियान मानकर बुद्धि सियो माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु पितरों घरे जो प्रभु गले आमर घर से आसुचंती कि नहीं हाँ केते केते बेला आसुचंती बर्थडे कले आमर सातरा सातरी सिना आइबे हाँ आमर पुओ झर भोजीभात कले जा जार घर काट आमे बुलिचु लोक जम्बे नहीं बोले आमे बुलिचु कि नहीं प्रार्थना फिटाई फिटाई से मान सिना आइबे असुविधा बेले के आइबे प्रभु आइबे हाँ असुविधा बेले पुणी पास्टर पाखरे गुबना फोन आइबो हला और सांगे सांगे रिंग हेबो क्या हो लागला नानी धन्यवाद की खुशी असुविधा समय पास्टर आम ठिया ना के ठिया हेबे के आमर बालक न आसले के आसबे सेटा राइट सेटा किंतु तळकु कोन बोल लिखा जाउछे पढि दियंतु सेथिरे से पाखकु जाई तांको हस्त धरि तांको उठाइले हाथ धरि उठाइले हैला हमकु से कोन करचंती हमकु मिस से हाथ धरि उठाइचंती नले सज्जार एका थांतु हम हाथ धरी से हमको उठेले हमको केंती जोर थिला निद्रा जोर धरी थिला हाँ टीवी न देखले हमको टिके भल लागु नथिला ए टीवी जोर आर तार कथा कहबा जोर मिछ कहबा जोर हमको मिछ सेमती जोर जाको थिला हाँ से हमको हाथ धरी किना उठे तापरे आउ तांको जोर छाड़ी गला प्रेज द लॉर्ड जोर छाड़ी गला जोर छाड़ला कोन हैला पुणी से मानको परिचर्या करबाको लागिले गाड़ बाटे भारी गोला नहीं जोर छाड़ला को कौन गला जोर छाड़ला परे पढ़ो सेटा पढ़ो आउ थरे पढ़ो हां आउ तांको जोर छाड़ी गला पुणी से मानको परिचर्या करबाको लागिले जोर छाड़ला परे यीशुंकर परिचर्या करबो सेटा होची हमर जीवन रो मूल विषय यीशु तो आमर घरे आसले आमर समस्या समाधान कले आमर रिएक्शन कौन आमर उद्देश्य कौन प्रिय माने आमे प्रभु को पछरे आमे मध्य तांको प्राधान्य देबा आम जीवन रे तांको आमे प्रायोरिटी देबा सेटा प्रभु आम ठारू चाहते देखंतु आ गोटे परिवार को गले नै कि जहन लिखित सुसमाचार 11 अध्याय 11 पद आगा पढ़ी देबा हला 11 अध्याय 11 पद से ए समस्त कथा कहिला उतारे सेमानको आहुरी कहिले कोन बोल कहिले आम मानको बंधु लाजार निद्रा जाई अछंती निद्रा नै निद्रा हला निद्रा जाई अछंती किंतु तांको निद्रा रु उठाइबा निमंते मु जाऊ अछि मुई माथा आउरी मरियम को घर को मु जाउछि कोन पय जाउछि मोर बंधु लाजर कौन ही जाइछंती से मृत्यु वरण करिछन मु तांको उठाइबा पई जाउछि यीशु जीवा पूर्व रे अनेक जिहुदी माने तां घर भर्ती थिले तांको सांत्वना दउथिले
କିଛି କାମ ଦେଉନଥିଲା, ସେଟା କିଛି କାମ ନାହିଁ ସେଟା। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାହୋଲ ବଦଳି ଯାଉଛି, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଆମକୁ ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। କେମିତି ଅଛ ରେ ବାବୁ? ଭଲ ଅଛ କି? ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କେମିତି ଚଳାଚଳନି? କେମିତି କଣ କରି ବଞ୍ଚୁଛ? ଆମକୁ ଆଜି ଯାଏ କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ବିଜନେସ୍ କେମିତି ଭାଇ? ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ କେମିତି? ବେପାର ପାଣି କେମିତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? କୁଲି କାମ କେତେ କରିବ? ତୁମେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିକେ ହୁଅ, ଅଧିକା 2 ପଇସା ଟିକେ କମାଅ। ଆମକୁ କିଏ କେବେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? କିଏ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ ଏଇଟା ଶିଖାଇବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି? ଆମର ଘରେ ସେ ଭିଜିଟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। କେତେ ଖୁସିର କଥା। ଆମର ଘରେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିଛୁ, ମାତ୍ର କିଏ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଠାରୁ ସେ ଉପରକୁ ଯାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ମସ୍ତକ କରିବି। ତୁମେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ମସ୍ତକ ହେବ। କେମିତି ହେବ? ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ତୁମର ଜ୍ଞାନରେ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମର ଟଙ୍କା ତୁମର ଜ୍ଞାନରେ ତୁମେ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ତୁମକୁ ମସ୍ତକ କରିବି, ମୁଇଁ କରିବି, ମୋ ହାତର ସେଇ ବଳ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରିବାରରେ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ, ଯଦି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଟିଭି ଲଗାଇ ବସିଥିଲେ ହେବ କି? ଆମର ଘରେ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ବେଳେ କାବାରଟା ବି ନାଇଁ, ଆଲସି ଚବାକ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଜଗ ଯୀଶୁ ଯାଇକରି ଆଇବି। ତୁମେ ତ ବହୁତ ମତେ ପ୍ରେମ କରବା ଲୋକ, ଯେତେ ମୁଇଁ ୟାର ଚାଢ଼େଲେ ବି ତୁମେ କ୍ଷମା ଦେବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଥାଅ। ହେବ ନାହିଁ। ସିଏ ଆମର ଘରେ ଆସିଲେ, କୁଣିଆ ଆଇଲେ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବୁ। ସେଦିନ ଆମର ଘରେ କୁଣିଆ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ଆମର ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆହୁରି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆହୁରି ଆମର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଘରେ କୁଣିଆ ଆସନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଆସନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିନଥାଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଣ କରୁ? ବସୁ, ଉଠୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉ, ଖାଉ ପିଉ, ନେଇକି ସେଇଟା ଭଲ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଲାଜରଙ୍କ ପରିବାରରେ, ମାର୍ଥା ମରିୟମଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ ସଂଗୀତ 139 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରକ୍ଷକ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି? 139 ଗୀତ 1 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ। 1 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛ, ତୁମେ ମୋର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛ। ତାପରେ ଓ ମୋହର ପରିଚୟ ନେଇଅଛ। ପରିଚୟ ତୁମେ ନେଇଛ। କେତେ ଭୟଙ୍କର! ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜରୀ ହେଲା, ପାଖର ଲୋକ ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ନିଜର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପ୍ରଭୁ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ବି ଏପୁଲ ଆଣିଦେବେ, ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଦେବେ, ନାଇଁ କି? ମାତ୍ର ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଏକା ଧରିକିନା ଆସିଲେ। ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ତୁମେ ମତେ ଏ ଶଯ୍ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପାଖର ଲୋକ ଆମର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କିଏ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କହିଦେବେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିବାଟା ରାୟଗଡ଼ାରୁ କେମିତି କରିବା? ରାୟଗଡ଼ା ଦୂର ନା ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂର? ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂର। କୋଉଟା ଦୂର? ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ସେ ଆମର ପାଖରେ ଆଗା ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମର ପାଖରେ ଆଗା ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେଥିପାଇଁ
आमे कौन करिबार अछि आमे तांकु बहुत बहुत आमे प्रायोरिटी देबार आवश्यक रहछि लेखा जाउछि कोन बोली मोर परिचय नहीं अछ तापरे तुम्हे मोर बसिबार ओ उठिबार जानू अछ बसला बेले आमे आना बोलले बोले हम स्त्री बुद्धि पार किंतु एटा आना आना तांकर अभ्यास ही गले ना कोन बोलना परी नहीं कि बसले आना उठले आना चाउल बस्ता टेकला परी ही जाउछन मात्र प्रभु जानबे बथा होती बोली प्रभु को जणा हां तापरे तुम्हे दूररु मोहर संकल्प बुझु अछ बहुत दूररु मोर संकल्प बुझु 10 मन पूर्व जने पास्टर फास्टिंग करूथिले और से आसीथिले म देखबा पय मु डाकी नाही किसी आसबी बोली भी कोई भी ना उपवास करबा समय प्रभु कहले नाही तुम्हें जीवार अछि सामुएल भाई बोल तुम्हें जेमती हेले जीव बोलला को से फास्टिंग करबा लोक उठी कि ना कांदी कांदी से आमर घरे फोन आसतिला मु उठै नाही मोबाइल साइलेंट थिला मु उठै नाही फोन आमे केही भी घरे नथिलु कोरापुट पळे जाइतिला समस्त फैमिली घर ताला पड़ीथिला से आसले घर देखले आउरी से सेमती कांदी कांदी एका से घर को गले तापरे मिस कॉल देखले मु फोन करी नाही घटना एमती एमती हे ये माने मु कहिबार अर्थ आमको अनुसंधान करबा पई हमर परमेश्वर बंचित से हमर प्रत्येक विषय जत्न नेबा पई से जानि छ सेति पई आमे कोन का को आमे प्राधान्य देबा हम प्रभु को आमे प्राधान्य देबा हमर जीवन से प्रथम हेबार आवश्यक रहिछि आउरी केतरा गां गुडी को से देखबा को गले केतरा घर को से देखबा को गले देखंतु मु आपण मान को सेटा पढाइबी बेतसाइदा कफरनाहुम कोराजिन ए सब अंचल को मध्य से विजिट पाई सेठी जाई किना से कोन देखुचंती तापरे आपण पढंतु 11 अध्याय 20 पद रु पढबा 20 पद माथ्यू 11 अध्याय 20 पद माथ्यू 11 अध्याय 20 पद 11 अध्याय 20 पद बोले के पढबे नै कि पुस्तक नाम ओके ठीक अछि सेते बेले जेउ नगर रे ताहांकर अधिकांश शक्तिर कार्य करा जाउथिला सेते बेले बोले केते बेले जेउ समय रे यीशु ख्रीष्ट तांकर सेवा कार्य करूचंती सेही समय रे जेउ जेउ नगर रे अधिकांश बोले जेतकी से सेवा करूचंती पूर्व रे सबुठारु अधिक शक्तिर कार्य आश्चर्य कर्म लोकंकर मंगल साधन जेउ जेउ नगर रे से करिसंती सही नगर को से तिरस्कार करबा को लागिले बोले घृणा कले से नगर को तिरस्कार करबा पई लागले यीशु बुली बुली प्रचार करिसंती प्रचार करले भयंकर लोक भिड़ होउचंती मूर्छा रोग माने पूरा भलो ही जाउची मला लोक माने उठुचंती भैरा माने सुनुचंती मुख माने कथा होउचंती भयंकर भाव रे आश्चर्य कर्म करूचंती किछि मास परे किछि वर्ष परे 8 मास 10 मास से तो 3 वर्ष 6 मास सेवा कार्य कले 2 मास 3 मास 4 मास 6 मास परे सेही अंचल गुडी करे से विजिट करबा पई सेही गारे जने विधवा मां तांकर एमती रोग थिला से सुस्थ होइथिले से मां गुटी को मु देखबा पई से भाई गुटी को मु मिसबा पई आमे जाउछु मुसापुट रे जने भाई को जीवन रे नहीं प्रभु कौन कले अद्भुत काम कले से परिवर्तन हेले केंदार रे जन हरिबंधु भाई अछंती से परिवर्तन हेतिबा जने भाई से केमिति अछंती नहीं कि आमे देखबा गाछु यीशु ख्रीष्ट मध्य जेउ जेउ अंचल से सेवा कार्य करथिले तो विजिट पाई जाउछंती जाई किना से तिरस्कार करूछंती एमिति लोक मको लड़ा काना एमिति लोक नरकर यज्ञ एमिति लोक मानकू से कौन कले घृणा कर कौन पाई घृणा करछंती बोलला बेल को तळकू पढ कारण से माने मन परिवर्तन करि नथिले काई के से तिरस्कार कले मन परिवर्तन कर आश्चर्य कर्म हेई नै कि से गां रे वाक्य प्रचार करि नांती कि लोक सुस्थ हेई नांती कि काई के तिरस्कार करछंती मन परिवर्तन हेई ना सेवा कार्य कले नुआ नुआ भयंकर लोक माने आंठै किना कांदुचंती आश्चर्य कर्म देखि यीशुଙ୍କ पथरे चालुचंती किछि दिन पर जाय देखुचंती अनुपमा लगाई किना एटा से भाई काई की ए भाई तो मु छुइला को सुस्थ होई
ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିରିଏଲରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଜଣେ ଭାଇ ଘର ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ସିଗାରେଟ ଲଗାଇ ବସିଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ରବିବାର ଦିନିଆ ପ୍ରେୟର ସମୟରେ ଲୁଗା ମୋଡ ଭଇ ନଦୀ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଯୀଶୁ ତିରସ୍କାର କଲେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ପରିବାର ଗଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲେ? ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ବେଶୀ ଦିନକୁ କପା କୁପି ହେଲ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲେ କି କଣ କଲେ? ତିରସ୍କାର କଲେ। ତିରସ୍କାର ମାନେ କଣ? ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଚାର। ଆମର ପ୍ରଚାର ହେଲେ ସେମିତି କହିବାର ନାହିଁ। ଦାନରେ ଚାନ୍ଦା ବକ୍ସରେ ପଇସା ପଡିବ ନାହିଁ ସେମିତି କହିବାର ନାହିଁ। କହିବାର ନାହିଁ ଏ ଚାନ୍ଦା ବକ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଚାନ୍ଦା ବକ୍ସ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ଲୋକ ଫଳମୂଳ ବିକବାର କଦଳୀ ଫଦଳୀ ବିକିଲେ ହେଲେ 2 ପଇସା ମିଳିବ। ଏଟା ପାଇଁ ଆମର ସେବା ନାହିଁ। ଏଟା ଆମର ସେବା ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ଅଛି। ଆମର ସେବା ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ସେବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ରହିବାର ଅଛି। ଆମର ସେବା ସମାଜରେ ଗାଁରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ନଗର ଗୁଡିକୁ ତିରସ୍କାର କଲେ। ଆହୁରି ତଳକୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ପଢ। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କରାଜିନ୍। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କରାଜିନ୍। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବେତ୍ସାଇଦା। ବେତ୍ସାଇଦାରେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ। ବେତ୍ସାଇଦାରେ ସେ 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ 38 ବର୍ଷ ଧରି ପକ୍ଷାଘାତ ବୋଲେ ଖଟିଆରେ ଏକା ସେ ପଡିଥିଲା। ସେ ଉଠିକିନା ଗଲେ ତ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଉଠିକିନା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଆସିବି ଆଉ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବି। ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲା ପରେ ବେତ୍ସାଇଦାର ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ପାପ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଟିଭି ସିରିଏଲ ସିନେମା ନାଟକ ଗୀତରେ ସବୁ ମାତିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଭିଜିଟ କରି ଗଲା ବେଳେ କିଏ କେସିଓ ବାଜାରେ ନାଚୁଛି, କିଏ ସିନେମା ଦେଖୁଛି, କିଏ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛି, ମୋବାଇଲରେ ସବୁ କିଏ କଣ କଣ ଦେଖିକିନା ବସିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ କହିଲେ କଣ କଲେ? ସେ ତିରସ୍କାର। ଆହୁରି ଏଇ ସବୁ ନଗର ଗୁଡିକୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଆମର ଗାଁକୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ କି ପ୍ରଭୁ? ଆମର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ କି? ଆମକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ କି? ଏଇଟା ଭାବୁଛୁ ଆମେ? ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ତ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ମୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପାପରୁ ମତେ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ମତେ ମୁକ୍ତ କଲେ, ପରମ୍ପରାରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ମତେ ଜଣାଇଲେ। ଆଜି ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି? ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମୋର ପୁଅ ଝିଅ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କେମିତି ଅଛି? ନିଜକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପରିବାରକୁ ସେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।